Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce numéro hors série du magazine Grand Angle. C'est une édition grand format qui se propose de nous faire voyager dans l'histoire exaltante mais peu connue du sud du Maroc, du Sahara. Car que savons-nous véritablement des grands moments qui ont marqué les siècles passés? Qui sont par exemple les Snhaja, dont les tribus se coaliseront au Xe siècle sous les Morabitines pour unifier depuis Marrakech une large partie du Maghreb, du Sahara et même de l'Andalousie? Que savons-nous de ces hommes et de ces femmes qui ont dû prendre les armes à plusieurs reprises pour repousser les puissances européennes sur la façade atlantique du Maroc? L'Espagne, bien sûr, mais aussi la Grande-Bretagne, le Portugal ou encore la France. Ces tribus au passé glorieux avaient des liens juridiques et spirituels forts avec les sultans successifs du royaume. Mais au-delà de ces liens, entretenus d'ailleurs avec l'ensemble des régions du Maroc, il y avait un modèle d'organisation sociale et politique symbolisé par l'allégeance faite au souverain. C'est un modèle qui échappe totalement à la conception occidentale de l'État. Et au fond, c'est bien sur cela qu'a eu à se prononcer la Cour internationale de justice en 1975. Contournant la rareté des images, Soumia Drouri s'est plongée pendant plusieurs mois dans un minutieux travail de recherche pour retracer le passé de cette région. Avec son équipe, elle est allée de Tiznit à Ousserd, en passant par Goulmim, Tarfaya, Tantan, Smara, L'Ayoun, Dakhla, Gelwa, donnant la parole à des chercheurs, des témoins des mémoires vivantes de la région. Sahara, vraie guerre et fausse paix, un film écrit et réalisé par Soumia Drouri, avec à l'image Hicham El-Karti et pour la mise en image, Mohsin Chen. Entre juin et juillet 1975, il a fallu 27 audiences pour permettre aux 15 juges de la Cour internationale de justice de La Haye de répondre à ces deux questions. Le Sahara occidental était-il au moment de la colonisation par l'Espagne un territoire sans maître, terra nullius? Et si la réponse à la première question est négative, quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien? En ce mois d'octobre 1975, le président de la Cour, Manfred Lack, et les 14 juges chargés du dossier sont loin de se douter que cette affaire allait donner naissance à l'un des conflits les plus vieux au monde. Si le mot Sahara veut dire désert en arabe, en des temps immémoriaux, ces étendues arides étaient une savane verdoyante. كان نهر درعا خلال 10,000 سنة الأخيرة قبل الميلاد كان بمثابة نهر النيل في مصر. أي الإنسان كان يهاجر لينتقل إلى نهر درعا، وهذا ما جعلنا نجد على طول منطقة درعا سواء الجبال المحيطة بها سواء الأطلس الصغير أو جبل باني مملوءة بالنقوش والرسوم الصخرية التي تحدثنا عن هذه الحياة التي كان يعيشها الإنسان في هذه المنطقة. Des populations d'origine, les chercheurs ne savent que peu de choses. Il s'agirait à en croire certains récits de peuplades appelées Bafour. À la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, la savane commence à disparaître pour laisser progressivement place au désert. النزوح بدأ مع بداية الجفاف واستمر إلى غاية القرن السادس عشر، فإذا الانتقال كان موجود، ولكن هناك من سكان الصحراء الذين تأقلموا مع المناخ الجديد وأصبحوا عبارة عن رحال يتنقلون بحثا عن الواحات وعن الماء. كان يجب انتظار دخول الجمل
نعرف استيطانا جديدا للصحراء، خصوصا من طرف شعوب وقبائل بيضاء، يعني بيضاء البشرة، وهي التي ستعمل على اكتساح هذا المجال بفضل الجمل الذي كان يوفر لها وسيلة للنقل، وسيلة كذلك لاكتساح المجال وغزو مجالات صحراوية، وخصوصا سبل العيش. Au début du premier millénaire avant Jésus-Christ et malgré le climat hostile, plusieurs vagues de migration viendront peupler le Sahara. Les nouveaux arrivants sont des nomades berbères, des Sanhaja convertis à l'islam à partir du 8e siècle. عندما أصبح الإسلام جزءا من المنطقة أصبح كذلك منتجا للحضارات، وهكذا لاحظنا منذ القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي أصبحت الضفة الشمالية للصحراء منتجا لعدد من المدن الكبرى كشيجلماسة، كتمدلت، كنول لمطة التي تسمى الآن ربما هي موقع أسرير قرب قلميم، تاغاوس التي ستخلف نول لمطة. 2 siècles plus tard, Abdullah Ben Yassine, un théologien de Sijil Massa, vient prêcher chez les Berbères Sanhaja et s'impose comme guide spirituel. Quelques années plus tard, de ce mouvement religieux naîtra la dynastie des Almoravides. Elle régnera jusqu'au milieu du XIIe siècle sur le Sahara et sur une grande partie de la péninsule ibérique, de la rivière Sénégal à Saragosse. وصول الإسلام أعطى دينامية جديدا وأعطى بعدا جديدا حضاريا هو الذي نفسر به الأحداث التاريخية، بمعنى أن قيام دولة المرابطين جاءت من أعماق الصحراء، من هذا المجال الصحراوي. وسنلاحظ بأن مع الحركة المرابطية ستتأسس أول دولة على المستوى السياسي مركزي قوية تمتد إلى الأندلس والأطراف المغرب الحالي، وسنجد كذلك تؤسس على المستوى الروحي والديني يعني التوحيد على المستوى المذهبي، وهذا مهم، يعني التوحيد على المستوى المذهبي الديني، أي المذهب المالكي السني منذ المرابطي إلى حد الآن. L'expansion de l'islam suivra au 8e et au 9e siècle les routes du commerce caravanier. Ces commerçants ont été les premiers à relier le Soudan, pays de l'or, avec l'Afrique du Nord. ظلت العلاقات بين الجنوب والشمال، القبائل تنتقل إلى الشمال من الجنوب وقبائل من الشمال إلى الجنوب، وعلاقات بين تجارية من عقفة نهر النيجر إلى الجنوب المغربي إلى الشمال إلى آخره. طبعا الحال في العهد المريني استمر نفس الشيء، ولكن الذي استجد أن أهم هجرة بشرية غيرت تاريخ الصحراء الكبرى هي هجرة بني معقل الذين هم عرب هلاليون. Aux premières vagues de population du Sahara s'ajouteront celles des Banu Hilal et des Banu Salim venus du Hijaz au XIe siècle. Ils seront suivis 200 ans plus tard par les Arabes Maqil originaires du Yémen. سيكون هناك يعني مزيج وتمازج وتثقف كبير ما بين المجموعات السنهاجية والمجموعات العربية المعقلية، وهذا التمازج وهذا التثاقف هو الذي سيولد لنا الثقافة البيضانية أو يعني la culture maure. Appelée aussi Bidania, cette culture est un brassage ethnique et culturel des traditions arabes, berbères et sahéliennes. Elles cohabiteront, s'enrichiront, et les spécificités de chacune donneront naissance à une véritable hiérarchie sociale. لاحقا وقعت هزاهز، يعني وقع تدافع بين المجموعات اللي تنتج عنه أن أصبحنا أمام مجتمع فيه نوع من التخصص الوظيفي، في قبائل تحمل السلاح، وفي قبائل تهتم بالعلم والتعليم، وفي قبائل تسمى تابعة أو تمارس المهن، يعني إما مع يعني مع الفصيل الأول اللي هو محارب، أو تحت لواء قبائل الزاوية. Parmi les nombreuses zaouïas du Sahara, celle du Cheikh Mohamed El Mami Ould El Filali.